Danas je jedan od dana kad ide naša emisija Note života. E sad, jedni sviraju, jedni pričaju, jedni lutaju, svatko čini nešto od nas. Važno je da činimo, ali ne samo hodajući, nego je važno da činimo negdje u sebi. To bi bilo uvijek, kažemo, iz nekog dijela sebe, ovog tu gornjeg dijela, jer gornji dio podržava donji. Ali ono što je najvažnije, večeras je prva tema emisija Note života, a pričat ćemo o slomljenoj komunikaciji. Zašto? Zato što slomljeni smo mi, pa kako smo mi, takva nam je komunikacija. Ili je obrnuto. Dobar večer, Kruno. Dobro večer, ljudi. Dobro večer, Vero. Nismo se vidjeli neko vrijeme, jel? Da. Ne na ekranu. Da. Ali vratili smo se. Gdje si bio? Gdje sam bio? Da. To je sad jedno delikatno pitanje. U izolaciji. Ali poslije svojevoljne i ne uzrokovanoj ovim virusima i koje možemo izbjegavati večeras, jel? Apsolutno. Nego čovjek treba naći svoj mir. Treba naći tu unutarnju komunikaciju, jel? A ne samo onu koja se odnosi prema drugim ljudima, da tako kažem. Tako je, ljepše u dvoje, sve ljepše u dvoje, iako je ona fina samoća ponekad potrebna, ali u dvoje lakše. A zato mi je jako drago da smo zajedno. Jer ja bi se ovako sama mučila, ovako ću podijeliti s tobom, što bi se ja sama mučila. Pa nisam ni sumnjao da će biti iskorišten. Koliko će to biti korisno, to ćemo tek vidjeti, jel? Pa znaš što ću o tebi reći? Iskorištavanje ponekad nije beskorisno, ali treba znati iskorištavati. Da, i može biti u dvoje. Da. Jedno drugo iskorištavaju. Može biti dogovorno. Tako, dogovorno. Kako je ovo bilo pametno. Samo ti kažem, znači, slomljena komunikacija, jel? Da. A ovo na pravom sam mjestu. Ili možda nisam. Zato što moja moć komunikacije kroz govor, jel? Je trenutno na vrlo niskoj razini. Ne u smislu značenja, jel? Nego moje izvedbe. Jer nekako se izvučim kao da sam sa Mike'em Tysonom boksao upravo 12 rundi. Ne, ja mislim da si ti, možda si ti bio na Jamajci. Znaš, na ovim otočju. Ali ne, sad si pogodila. Stvarno. Vidiš? Još 90-ih Da. smo Majke i ja i određena ekipa ljudi, jel? Išli zajedno na Jamajsku, jel? Na kratko, jer ipak Rastafari. Slušali smo reggae, music, and it was good, you know. Da, i ono, Cry. Cry me a river, what didn't... Ne. Ona najbolja pjesma Marlice našega. You mean No Woman, No Cry. Yes, No Woman, No Cry. Evo, da se ne bi ja raskrajala, jer zna se to meni dogoditi. A meni ne, nikad. Ne pušamo mi suze tako olako, ali mi imamo s nama i tim. Zato nek sad suze poteku. Tako je, neka nam suze teku. Ushićen sam. Ja želim da ovo... Ali ne euforičan. Ja želim da ovo budu suze i smijeh večeras. Da se vratimo jednoj komunikaciji koju smo negdje pogubili putem. Ili smo zaboravili da postoji, a nekad je ipak bila. O čemu je tu riječ? Mi bi zamolili Gospodu
koja u nas gledaju kao da smo došli sa neke planete, ali nekad te to ne dira, znaš. Ne, imamo i damu, To je, tako. Imamo cijelu ekipu koja nas podržava. To, ali dama je s kamelijama, znaš, a gospodin je onaj koji nestaje. I to je takav tim. Elektron. Tako, on je čisti elektron. Evo, oni će nas, rekli su pod navodnicima, onako... Dobro. Jer ja ništa ne znam, pa mi resi. Ja isto znam da ti ništa ne znaš, Sletio a sam znam da prije. ne znam ni ja da ništa ne znam. Ne znam ja da ništa ne znam. Sletih prije sat vremena iz ove nekolonizacije, iz izolacije. Bio sam za jezik. Neko te To je ogovara. to što sam rekao. Izvedba. Ne ogovaraju te ljude, ali nisi ti tome kriv. Za dobrim se praši, a kad je prašina ona se i slegne. Nego krenite vi, šta gledate u nas, nećete vi od nas ništa. Da, izvolite, dame i gospodo, izvolite. Slobodni smo, konačno. Pa imam jednu tešku dilemu, a ne mogu spavat noćima. Jednom davno si rekla kako komuniciramo, vjerojatno tako i živimo. Što si mislila po tim? Talking to me. Pa zapravo komunikacija je jedan način po kojem se i odvija život. Ako je ta komunikacija šturog tipa, znaš ono ono nešto, ono tamo, ono ovamo. Znači, ta komunikacija nije komunikacija posložena. A ja ne znam da li itko razumije kad ga pitaš gdje si bio, on kaže tamo. S kim si bio, s onim. Kad se vraćaš u neko vrijeme. To nije definirana komunikacija, to je komunikacija koja lomi odnos. Lomi čovjeka. Tako iznutra. je. Lomi ga i duševno i tjelesno. Jer lomi mu glavu, ne znam šta misliti. Da, razapinje mu um. Ja se slažem s tobom, jer... Onako već skučen može biti. I razapet u današnje Svih tih vrijeme. informacija, jel? I dezinformacija. Pa većinom danas da, tako je. Hoće neko. Kruno, što je uzrokovalo promjenu u komunikaciji među ljudima? Ljudi. Sigurno nisu životinje, one su savršeno koordinirane u svojim životima, ponašanjima. Tu nema odstupanja, jer si to ne mogu priuštiti, viš sve im bolje ide. Nakon majke, jel? Da. Tako da, naravno da se većina ljudi, neću reći većina, ali u mnogim djelatnostima, jel? Nikad neće uperiti prst prema vlastitoj vrsti. Drugo je ono što će napast vlastitu vrstu, jel? Ali postoje jasno da je klica toga u samom čovjeku. Dakle, mora raditi na tom. Mora se pribrati, jel? Ovako... Pa ako se ne pribere, jer pazi, ljudi će uperiti prst, ti, čak ga neće oslovljavati ni imenom, pa koji I kako je to onda komunikacija? Mislim, to je onda strašno. To... Ali mi smo došli do te kritične točke naše komunikacije, jer kaže, hoćeš doći, a puno ih je, a koji da dođe? Zoveš mene. Pazi, znači, došlo je do jedne zbrke, kaosa, i to kaosa koji je gotovo sve gori, napreduje. Interesantno, lijepo je kad nešto ovako napreduje, što nam služi svrsi, ali kaos, ne znam kad kaos napreduje, koje on svrsi služi. Kad kaos vlada, da, gadno bude. Složit ću se i ovog puta. Da. Vidim da naša ekipa diže ruke, ali ne znam kome, znaš. Svima i nogi još. Da, ne, možemo završiti sa damom našom. Koje je ono bilo pitanje?
što je uzrokovalo promjenu u komunikaciji među ljudima koji rastu. A kad? Da, čini mi se Mislim, znamo povijesni razvoj i tako to, ali... Čini mi se da smo nekada znali kao ljudi sjesti, komunicirati, čuti jedne druge, riješiti problem. Danas kao da je izostao pojam komunikacije. Dakle, pitanje je danas upitnik, Tako je. znači o tome se radi, jel? Pa ima mnogo faktora tu, jel? Mnogo utjecaja, tehnoloških recimo, kao što Vera često kaže, sugerirajućih, onih koji vabe, jel? Da ta komunikacija bude samo njihov privilegij, a ljudi poput nas, jel? Da mi ni ne mislimo, a kamoli da bi onda komunicirali. Ili da ne mislimo kako da komuniciramo, da li je to na mjestu. Znači, to je jedna postala nepromišljena rabota koja je promišljena i kreirana da bude kaotična i nepromišljena. Strašno sam zgađen sa sobom, da. Ali dobro, glavno da se čujemo otprilike. Jel, tako su vremena, jel? Sve teža, sve teža. I kako ide ova krasna emisija, se lomi više. Polomljava se komunikacija. Ne, ti zapravo pokazuješ što znači slomljena komunikacija. A ja ću se malo nadovezati kao sudionik ove emisije i reći ovako, komunikacija se promijenila iz jednog ogromnog razloga, zove se izostanak empatije. Kad su ljudi imali empatiju, oni su voljeli čuti tuđu riječ, vidiš ovo trokiranje. To ti je to. To To ti ti je je jasno ti je. slomljena sad izražavanje svojeg Ja sada, komunikativnog... ovog spektra. Da. Jel? Ljudi su nekad imali taj empatijski dio u sebi i kad čovjek ima to, onda može slušati sugovornika, ne ulaziti mu u riječ, ne prekidati ga, željeti zapravo i slušati tu priču. Ali kad je empatija negdje ode u podrum, a to se vrlo brzo izgleda nama dogodilo, što je to 10 godina, ona se rušila punih 10 godina i mi smo došli do jedne točke, rekla sam krizne ili kritične, gdje ko će te slušat, do kad ćeš ti meni ovo pričati, ja hoću doći na red, ja. Pa doći ćeš na red, ali zaslušaj malo mene. Nitko nikog ne želi čuti, ali zanimljivo je da ne želi čuti niti samog sebe, iako govori. A često nas kao ljude nije ni briga, dosta je prazna ta komunikacija, ona nema svoju puninu, sadržaj, smisao, nego kao da samo da kažemo, jel? Da, samo da Sad se... što smo rekli, Koga briga ono? nema veze, čuo se naš glas, gromki glas ili piskutavi. Na kraju krajeva je posve sve jedno. Znači, u škripcu smo. Jesmo, i to u debelom škripcu. Ljudi, slažem se s vama potpuno, empatija nestaje, ali bojim se nečega što raste, enormnom brzinom, a to je zaborav. Ljudi sve zaboravljaju, niko ništa ne pamti što reći. Ako pitaš mene, zaborav je za mene ako nije bolest, ako nije podveden po dijagnozu, zaborav je zapravo jedna vrsta scenarija. Kad tebe nešto istinski zanima, vjeruj mi, nećeš zaboraviti, kao što nećeš zaboraviti kad ti ponestane novca gdje trebaš otići da digneš eventualno neku pozajmicu. Sad sam ti htio reći, ti trebaš otići. Nećeš zaboraviti. Vode. Si žedan. Ne. Trebaš
recimo to, ili trebaš kupiti kruh jer si gladan, ma nećeš ti to zaboraviti. Ali kad tebe to ne zanima, pa zaboravit ćeš ti i vlastitu suprugu, zaboravit ćeš ti i majku i oca. To je ono. I, ako smijem, oprosti. Ma smiješ šta I god sebe hoćeš. zaboravim. Tako Ne, je. pokušavam biti komunikativno balansiran. Si bio kod vulkanizera zbog toga. Ne, samo sam sjedio par sati. I gruntao. Ispraznio sam um, kao To je već davno drugo. Ali bilo bez meditacije ili sa onom meditativnom? Ne, nema potrebe. Ma naravno. To je već teška radnja. Kruno, čemu uopće služi komunikacija? Koja je njena stvarna svrha? Čemu služi? Da? Ovako ćemo reći. Ničemu i svemu. Naravno, jel? Komunikacija je odrednica našeg bivanja. Svaka vrsta komunikacije. Jel? Dakle, ne samo govor. Bez komunikacije sve poveznice između nas kao ljudi padaju. Ko kad padne ova mreža strujna, šta znam, jel? Ove društvene. Ne, mislim na struju, ne na Dobro. takvo društvo. Jedva sam Iako shvatio. nemam kritike, nemam ništa Naravno, u tom pogledu. svačam. Dakle, to je temelj naših misaonih općenja. Bez toga bilo bi kao da smo i svi tu na mjestu, jel? Ali kao da nema nikog jednog pored drugog, jel? Srušila bi se sama srž našeg aktivnog života, djelovanja. Bili bi skamenjeni. Bili bi prazni. Zapravo komunikacija... A i bolno bi bilo. Apsolutno. Ne izraziti sebe. Na Izraziti bilo koji sebe. način, da. Da. Ali komunikacija također služi onaj temelj od kojeg se kreće. Ako sagradimo kuću bez temelja, ona je vrlo ruševna, pogodna je tome i nagrišće sve. Znači, komunikacija je najvažnija djelatnost koju bi trebao obavljati čovjek. Bavi se jako tim riječima jer one su od bitne važnosti, načina na koji ih prezentiramo, kako ih interpretiramo, da li smo mi svjesni što uopće znači komunicirati. To znači razmijeniti ne samo mišljenja, dogovore, pregovore i sve ono što mi primjenjujemo u svojoj praksi. Komunikacija je odašiljač jedne ogromne energije iz nas, ali ako taj odašiljač počne ono onda smo mi u jako velikom, zapravo mi smo na litici, mi smo na rubu, jer mi se nećemo uskoro znati sporazumjeti. Zamisli, kažem ja tebi, pošaljem ja tebe po krug i kažem, hoćeš ti tamo prema onoj tamo ovamo doći po ono što mi stavljamo u usta. Pa mi svašta stavljamo u usta. A ta komunikacija, još nisam ni dovršila, već si mi ti upao. I dolazi do konflikta. Zapravo naši odašiljači ili frekvencija na kojoj se odvija današnja komunikacija se više ne podudara. Tako je. I tu je jedna stvar umiješana. Zove se informacija. Zašto nam služi komuniciranje? Bilo koje vrste, kad ponavljam, jel? Da
prenosimo informacije. Jer inače bi moglo biti, doći do toga, jel? Da informacije postane jedna močvara, koja se ne kreće, koja se ne giba. A time gubimo informaciju, a sve informacija. Rekao sam, vjerojatno ćemo o tome, ako dospijemo, govoriti, jel? U jednoj od emisija, da, sljedećih. Ali, znaš šta ću ti ja reći? Informacija je došla do jednog stadija gdje više nema onu kvalitetu kao nekada. To sigurno. I mislim da smo mi predozirani informacijama koje mi ne možemo tako brzo procesuirati. Mi nemamo takav sustav u sebi i onda procesuiramo onako polovično, tako se izražavamo, kao da smo u isto vrijeme zainteresirani i potpuno indolentni prema svemu o čemu pričamo. Nigdje izostaje reakcija, a reakcija kad u govoru, kad izostane, dok netko priča, ja ne reagiram nego kao buljim, ne znam u što buljim, i onda pitaš šta buljiš, kaže čekam da završiš. Pa reću, a nikad završiti ako mi ti ne dopustiš da ja uzmem predah, dah, pa znaš vrijeme kad ćeš upasti. Da, i moraš malo popapriti tu, začiniti stvar, ne možeš samo Da, kao slušam te, znaš. možeš misliti, da. Jel? Slušaš i spavaš u isto vrijeme. Pa da, gledaj, kažem, ta informacija je ključ. Sve je informacije. Ovo je moj pokret ruke informacije, svoje vrste. Tako je. I sad kroz, Ali je komunikacija. može i to biti. Može biti vrlo ciljana, može biti, eto tako, nehotična. Ali izvor je informacija. I ona dolazi, trebala bi barem doći, jel? U stanje komunikacije. Točno. A mi u komunikativnom dijelu štekamo, kao što si rekla. I kako ćemo mi zadržati, spasiti informaciju, ako ne znamo njome baratati? Kakav mi je ovo glasić? A dođe do toga. Da. Jer ti si sada došao u jedno vremensko razdoblje kad prelaziš iz jedne osobe u drugu osobu. Sad ćeš, ja sam tu fazu već prešla. Iz Jekylla u Hyde ili iz Hyde u Jekylla? Ne, ja bih htjela još nešto reći povodom ovog što si ti rekao. Da li je ovo komunikacija? Evo, ja ću sada dokazno nešto reći, jer volim da ova emisija krene u dokaznom smjeru. Pričaš i ja podignem ruku, bez riječi. To je isto komunikacija. Stani čovječe. Apsolutno. To je vrlo nimalo atraktivna, ali jako znakovita komunikacija koja može sadrži u sebi više nego izgovorena riječ. Kao što sadrži pogled. Znači, ti si zamisliš da pričaš vrlo zanimljivu priču, a ne vidiš da neko koluta očima, već je, ne znam, eventualno pozgulio pola kože, dobio alergijsku reakciju na tebe, a ti misliš kako si zanimljiv. Ovo je velika tema otvorena. Da, tako je, hvala ti. Međutim, što radi čovjek? On je toliko udubljen u ono što govori, da on uopće nije svjestan da li sugovornik prati to. Ali ja bi još jedan test dao. A test bi bio, ja bi svaku osobu koja je monološki raspoložena u komunikaciji, a takvih je danas 99,9999 tako posto, ja bi dala taj test ovako napraviti. Kad netko nešto kaže, makar to trebalo minutu, pola, 3 minute, a kamoli 10 minuta, zamolila bi ga da ponovi svoju priču. Ja mislim da, ne znam da li 0,05% bi tu priču ponovilo kako ju je početno ispričana. Ne,
I još bi se, i da ga zaustaviš, ja kažeš ne, ta priča nije tako glasila, čovjek je u stanju se s sobom svađati dok jedan ne završi na hitnoj pomoći. Ja, tu se radi o ključnim riječima. Hoćemo prepustiti našoj ekipi ko je već raspoložen da nas nešto pita, jel? Isto, susreo sam imao par fenomena. Ako zaustavite, priču, imaju probleme, žele ih riješiti i to traje 5 minuta i kad bi ti izustio riječ, oni odjednom sami sebi daju odgovor, rješenje. Šta mi možeš reći Kruno tome? O čem se to radi? Mene pitaš. Ne, gledaj. Ne, odlično pitanje, jer taj fenomen je, rekao bi se, vrlo raširen. Vrlo raširen. I to u globalnom smislu. I dožive to. Vjerojatno ste i svi vi. Kad negdje, jel? Znači, sad taj čovjek, bio to i ja, govori i onda sam sebi ili pita, jel? I sam sebi već daje odgovor. Da. Pa to je automatski ukazatelj u kakvom je on duhovnom stanju. Baš ću namjerno reći duhovno. Jer je relativan u tom smislu. On se vrlo lako može skučiti. Slažem se, međutim, zašto se ljudi daju odgovore? Znači, brblja, zapravo iznosi svoje probleme kojih je toliko da ih više ne može, da bi ih sve izbiflao, on mora brzo govoriti, da ne bi koji izostavio, pazi, kao da nema vremena ih reći sljedeći put. On nema vremena da sačeka da čovjek uzme zrak pa da mu kaže neki određeni smisleni odgovor. On radije sam sebi onda i odgovara, onda ti još i zahvali, kaže hvala vam lijepo, ne znam ni da mu nisi odgovorio. Čemu mu služiš? Pa služiš mu zapravo kao Vodeni zid. da si voden i onda bi prošao kroz tebe ili te preplivao, ne. Služiš mu kao određena figura, ispovjeda on. On se tebi ispovjeda na jedan način kojeg možda nije ni svjestan i čim se tako oslobodi toga. On je svjestan da ima problema, ali on najviše vjeruje svoje riječi pa si daje i odgovore, znaš. A ti si mu samo poslužio kao figura koja je kao to prepričao. Jel to možda da mu to izgleda onda realnije? Da ne ostane u vlastitoj glavi, jel? Da, jer bi ga to gušilo. Ali obično se ljudi kažu zašto toliko pričaš, zašto pričaš o sebi, o svojim problemima, zato što mi je lakše. Međutim, ovdje se radi o sljedećem. Naša komunikacija više ne liči na ništa ako ćemo mi iskreno. Gdje god se pojavio na jednom šalteru, pazi, ja ću dati ponovo jedan dokazni primjer. Ako itko ima od nas pristojnost i neće se gurati na šalter 10 ljudi, imat će kulturu življenja. Stati će u red, sačekat će red i tako dalje. Ali kako smo mi očito nismo bili takvi, pa smo dobili opomenu putem žute crte. Nevjerojatno. Stani iza žute crte i nemoj slučajno reći ni riječ. A kad te prozovem i prijeđe žutu crtu, onda govori što te pitam ili me priupitaj, ali nemoj slučajno ni tada preći crtu da me preupitaš previše, jer mi to počinje iritirat živce. Da li to znači da su nas malo stesali u nečem i zato je naša komunikacija krenula zapravo smjerom kojim nije smjela? Da mi jako ubrzano pričamo, previše šutimo, zagledamo se, odsutni smo duhom, rijetko prisutni glavom. Šta se zapravo sve zajedno događa? Kakva smo mi to sad postali civilizacija? Rekao da u principu sve odlazi u ekstreme. Da. Znači, krajnosti. Znači, opet nemamo ravnotežu. Što izaziva ljude općenito govoreći, jel? Da u svemu
što rade, što govore, jel? Da idu u ekstrem, mislim da je malo u želcu. Si gladan. Ma, ne. Jel? Kako je slomljena ravnoteža, balans, koliko toliko, jel? Jer to ti je pitanje, znaš, to ti je jedno pitanje. Pitanja su neophodno potrebne. Ne, šalim se. Jel? Znači, što si ti mene ono pitao, ne, rekla. Pa zapravo ne pamtim šta sam ti rekla, nego mi je nešto palo na pamet. Rekla sam ti da će se lomiti sve više, znaš. To je dobro. Priča. Gdje je nestala povjerljivost? Mi smo se zapravo jedni drugima povjeravali, jer svaka komunikacija, bilo da je komunikacija od povjerenja, komunikacija koju želimo podijeliti s nekim, ili je ta komunikacija na neki način došla u kako se ono kaže, u kaos, mi trebamo pomoć. Jer je mnogo toga nestalo na sceni života, nitko nema za nikog vremena i kako to riješiti, to je ono najvažnije, jer ako mi nastavimo ovako komunicirati, ne samo da ćemo se mi potpuno izgubiti u toj komunikaciji, nego mi više nećemo znati reći ni riječi. Pa izgubit će samo smisao komunikacije, a posljedice su potencijalno nesagledive. Jer to onda ide i na informaciju, ide na sve. Onda postajemo neke čudne biljke koje, jako su biljke, biljke su još super, jel? Rušenje svega. Da, tu je u opasnosti cijeli sustav. Šta znači, si ti duplo ili si jedan? Prije su se ljudi povjeravali jednim drugima. Pa to sam sad rekao. A sad je došlo na to da ljudi provjeravaju jednim drugim. A što to? Ništa niko nikom ne vjeruje. Je to moguće? Sve je moguće, kaže Vera, da. Pa gledaj. I provjerava. Provjeravanje. Zašto ljudi provjeravaju? Zato što su nesigurni i u sebe. Samo nesiguran čovjek u samog sebe ide u provjeru. On provjerava sebe, ne provjerava on drugoga. Ali drugoga koristi za provjeru. To su velike razlike. Ko neke obavještajne službe, Bože. Pa pazi, ako ćemo mi iskreno, da li čovjek ima potrebu za komuniciranjem ako se u nečijem društvu ne osjeća ugodno? Ako se osjeća napeto, kao da će iskočiti iz kože, ući u kožu ne može, ne znam više da li bi nešto rekao, da li bi šutio. Kakva je to komunikacija? Veli, ništa ne razumijem. O čemu ti pričaš? Treba naći izlaz. To je ono najvažnije. Jer mi jesmo došli do toga da mi sve manje i želimo komunicirati. Više se to svodi na nekakve komunikacije putem tipkovnice, manje više. Ali ovako, oči u oči, uživo, ta komunikacija je postala toliko neobična, da dok ti shvatiš, već se ponovo rodiš. I kako se sada vratiti na taj pravi put, jer sve ovo što vidimo je svojevrsna stranputica kruna? Put. Zanimljivo, jel? Ako mislim da nemamo toliko vremena da idemo mirno, staloženo i, jel, mislim da treba promptno reagirati. Kako to uopće postići, jel? Pošto smo toliko zasićeni i na nas su nabacali razne sugestije, kao što sam rekao, sve do onog da
Nemojte misliti, mi ćemo misliti za vas. A ko su ti koji to kažu? To je jedna štetna propaganda. Jel? I sada, što da napravi običan čovjek, pal TV, ne? I odjednom u sobi, ovaj put ću biti mekši sam nego nekad, jel? I jedan nekakav vrlo zločinački, recimo, vladar, ne? Je u toj televiziji na ekranu, nije doslovno, sad više ni nema kutija, one pravi. Jel? Jedini način je da isključi tu televiziju. A misliš da prekine gledati taj program? Da, zato što je tamo čovjek za koje može znat, ne? Da je počinio grozne stvari drugim ljudima, narodima. I da to utječe na njega, da on to vrlo teško emotivno, psihološki podnosi i tako dalje. Pa da, ne želim za večerati. Da, Da, sa nekim ko nije za tvoje društvo. ne, sa nekim s kojim bi se, da sam bio na tom mjestu u datom trenutku, pružio bi otpor. Da, ne želiš da te povezuju sa takvim osobama, je li tako? Dobro, neću neko u sobi, ali ne želim ja sebe povezati s takvim. Ne Apsolutno. želim čuti njegove riječi, Kužim. jer znam da je lagao da bi izazvao rat. Recimo. Tako je, kužim. Međutim, ja ću reći Al ovako, dobro. postoji izlaz. Da se mi vratimo jednoj komunikaciji koja je za sada slomljena, da ne bi bila slomljena do kraja i nepovratno. Mi u svakom slučaju moramo naći jednu dobru iglu i konac. A igla i konac izgledaju ovako. Ako ti nešto govorim, onda me slušaj. Ili pitaj sebe, ako nemaš me namjeru slušati, ako već unaprijed razmišljaš što ćeš ti reći kad ja završim, a ni ne znaš što ćeš reći jer me ne slušaš, onda moraš posjetiti ili stručnjaka i pitati zaista da li se s ovom nešto događa, ili sam vratiti film unatrag gdje je krenulo i kog trenutka je bio okidač koji te je tako promijenio u komunikaciji, a nemoj uvjeravati druge ljude da ti savršeno komuniciraš, da si neshvaćen, da te nitko ne razumije kad ti ne razumiješ samog sebe. Tako da bi ja vratila komunikaciju na početni dio. Slušaj svoju riječ. Izvoli, Kruno. Hvala što si me uhvatila. Treba zagrepst u sebe. Znači, postoje način, ali većinom niko ništa ne mijenja po tom pitanju. Kao da to uopće nije bitno. Ne, to je najbitnije. Treba pobijediti sebe, umanjiti sebe. Dignuti se u govoru, jel? Smislenom, samo kada je pravi trenutak. Mi moramo disati, kao što se spomenulo, ima taj dah, jel? Tako je. Znači, to je trud koji je postavljen pred svakog čovjeka. Da bi išta funkcioniralo. Ako se to ne učini, čao, bao, kakao, neće biti ni informacije, one će biti, ali više neće biti s nama u vezi. Neće nikakav. Da ćemo ih mi našom komunikacijom odmaknuti od nas. Pa tako je, sad recimo čovjek dođe u bilo koju instituciju. Ako me osoba kod koje sam došla ne sluša, a ja trebam pomoć, na koji način ću ja tu pomoć dobiti? Ako osoba piše dok ja pričam, ne gleda me u oči, ili kaže napišite. Kome da napišem? Kome? Pa kaže meni. A ko ste vi? Ajme zamisliti koji uvod, koja predigra. I onda ti napišeš i čekaš odgovor dok eventualno ili 3 dana prije smrti ga primiš ili ga nikad ni ne primiš, onda ideš ponovo tamo, onda kaže mi smo zagubili to
I tako manje više se odvija čitava radnja komunikacije. To se tako ne radi. Neću reći da bi čovjek trebao biti bez cenzure. Treba uvesti određenu cenzuru na samog sebe. Ali cenzurirati se toliko jako, a upravo to su nam priredili, da su nas cenzurirali u svemu, stavili pod velike upitnike da li ćemo mi preživjeti, da li ćemo mi ostati bez posla, da li, znači sve su doveli pod upitnik. I naravno da su ljudi obično kad im se zaprijeti na bilo koji način, oni počnu štekati u onom što je najglavnije, najtemeljnije, a to je komunikacija. Ili čak se autocenzurira. Apsolutno, pa to je zapravo Anto moj, šta ti ja mogu, ali... Pozdrav, Anto! Da, ali to je svojevrsna autocenzura, jer ne znači da treba nekog vrijeđati, ali početi ponovnu dobru komunikaciju, bez koje neće opstati ovaj planet, je jedini način da priča se kratko, jasno, jezgrovito, da se priča ne dulji, da se vode dijalozi, a ne monolozi, da sad ko ne misli da je jedini i da je taj o kojem se ovisi koga treba slušati, da svi mi nešto značimo u ovom životu i kad vidite da vam netko ide na nerve u svojoj komunikaciji, treba ga prekinuti. Bez imalo pardona i stati mu na put da nastavi. Jer ako mu se dopusti da nastavi, on će preći svaku crtu, i žutu, i plavu, i zelenu, i ljubičastu. I gdje ćemo završiti? U provaliji. Vidim da si ti, kolega iz osnovne škole, digao ruku, pa reci. U šoku sam od ovih koji, imao sam primjer vidjeti, komunikacijske zlostavljače, kao što si rekao. Priče i ti kažeš dosta, nikad kraja, i dalje priča i počneš ga izbjegavati s vremenom i ne možeš ga se riješiti. Dođe ti jednostavno ga vidiš da se baciš pod auto, samo da ga više ne slušaš, ne? Ja molim te, Kron, smijem li ja ovo odgovoriti, palo mi je nešto napraviti. Kako si me fantastično sad izazvao. Mene kad bi netko zaustavljao sa takvom vrstom komunikacije, bi se lagano digla i začepila bi mu nos. Kad ostane bez daha, koprcat će se. Ali dok ideš u raspravu, a danas su ljudi toliko željni rasprave, dok ne prokrvare. Ma ja ću tebi reći ko je u pravu, vidi, ja sam ti u pravu, ja ti znam. Dokazat ću ja tebi, ako ne, zube ću ti razbiti. Tako dalje. Vrlo nestabilna vrsta. Pa, napredna civilizacija, ali neorganizirana. Revolucija u evoluciji nije baš, mislim da naša evolucija nekako ide prema unatrag. Upravo se to vidi kroz komunikaciju. Zašto bi mi morali se ograničavati u ičemu? Pa sigurno da ja neću sad šamarati ljude po cesti. Zato što ja ne znam govoriti, pa mogu drmnuti šamarčinu. Ne. Postoji riječ, a u riječi je ono što se zove, kako se to kaže, jedna tolika snaga, tolika moć, ali ako je ta riječ izgovorena na način koja će do svakog doprijeti, koju će svatko razumjeti, a to pokazuje koliko si ti stabilan u sebi. I pristan. Tako je, na primjer, bravo, ja ću sad dati još jedan primjer. Zamisli da Kruno i ja ovako pričamo. Znate, ljudi, stalno gestikulacija, vidite vi ovo, vidite vi ono, pa malo vježbamo. Možda, ne znam, akrobatski rock and roll izvedemo ili džive, bacamo jedan drugog po zidovima, ali usput komuniciramo. Napravim jedan tren, prelegnem dole ko pas, malo da odmorim. Tako je, tako. 2 u 1. Na koji način, kako bi to djelovalo? Ma ne zanima me koliko je sati, ne zanima me. Šta je bolno, da možda nikog ni ne zanima kako
bi to djelovalo. Ako još imamo taj simptom, to je gubitak onog osnovnog srama. Tako je. Ne govorimo Tako ono je. da smo sramežljivi, nego srama kao pojave. Ako se tako nešto događa, onda smo sramota. Mhm. Niko, ne vjerujem da će mnogi, jel hoće... Otrezniti od ovoga. Ne, nisam to htio reći. Oprosti. aha. Hvala ti na tome. Pa sad onda i nastavim. Sjeti se. Da. Ne sve. Znate ljudi, svi zajedno, mislim, mi smo ovako jedna ekipa, zapravo šta bi bilo za okruženje svega ovoga, na samom kraju, jer došli smo do kraja emisije, pa da ne kažemo za prvi put, ama baš sve. Ja mislim da iz ovog izlaza itekako ima, da je napisan velikim slovima. Ako se mi umirimo, ako ne želimo biti prvi koji ćemo progovoriti, zadnji koji ćemo progovoriti, oni poklopci, jer može biti poklopac, ali staviti ga na jelo, ali jelo iskipi, znaš, ako staviš preveliku vatru. Znači da smo mi kao na španunku, kao da smo mi u takvom stanju da mi više ne možemo izdržati ako mi nešto ne kažemo. Mislim da ako želimo opstati, onda ćemo ipak reći ovako. Nemoj pričati ako te nitko ne pita. Najprije ga pitaj da li ga zanima. Prati mu znakove njegove nervoze, možda želje da ode. Reci mu vrlo izravno, ali prije nego bilo što učiniš, slušaj kako ti govoriš. Ako ne vjeruješ, snimi se, postoji dokaz. Kad se jednom saslušaš, mislim da ćeš tada shvatiti što je od tebe postalo. I da će to podići mogućnost ili da se popraviš, ili da samog sebe uništiš. Jer komunikacija te ili uzdigne, ili poništi. Izvoli, Kruno, pri kraju smo. Da, ne, ono što sam govorio, ima izlaza, puno. I svaki je vrijedan i može se primijeniti. No, pitanje je od danas gotovanske volje, da kažem, koja kao da zaista ne shvaća koliko je bitna, recimo, jedna komunikacija i kako je izvedena i da to mora biti precizno i točno. Time se ne može razbacivati. Ja? Znači, mogu samo još reći da treba pobijediti samog sebe u svojim zabludama, da je nekakav veliki govornik i diktator. Pogotovo nek se procijeni svako, pa će znati. Tako je, neka svatko nad sobom izvrši svoju vlastitu obdukciju svoga govora. Jer ako to ni ne pokušamo, ako se mi nadamo, nada je ponekad i uzaludna, kažu nada umire posljednja, ali umire i nada, to je ono najgore što može biti. Mi moramo prestati svi biti oni koji smatraju da znaju govoriti. Govor mora biti povezan, govor mora biti upućen na način da bude shvaćen. Čim je shvaćen, on je prihvaćen. Govor mora biti miran, govor mora biti tematički točan. To znači držimo se jedne tema, nemojmo sad skakati sa muhe na, ne znam, vepr.
Pa onda ne znam jel sam muha ili sam vepar, pogubim se. Znači, mi svi zajedno, a to ovisi, iako ovisi o svakom pojedincu, ali ovisi i o našoj povezanosti, želji da budemo kroz komunikaciju povezani. Ako to ne želimo, ovo nije nikakva izolacija koju mi prolazimo zbog zna se već čega. Kad čovjek osjeti izoliranost u samom sebi i kad ne zna više govoriti, nego ja ne znam kako to izreći da nekog ne povrijedim, nego svaku treću izgovori smatrajući da je ne znam kako divno govorio, onda nama nema pomoći. Onda se treba i s tim pomiriti, da mi polako nestajemo, a možemo se svi spasiti, jer govor je temelj, ponovit ću, da li ćemo preživjeti ili ćemo zaista kao vrsta se jako dugo mučiti dok nas ne bude, jer neće nas snimati tko zamijeniti. Jer ako mi ne naučimo govoriti one malene, onda sve sam rekla. Apropo toga što si rekao, imam samo još jedno krunu za tvoje pitanje. Jedna gospođa je lijepo napisala, ne želim više komunicirati s ljudima, a radije pričam s aparatima. Oni me bar neće uvrijediti, neće mi protosloviti i tako dalje. Šta se s njom dogodilo? A to se zove, ja bih se rekao, svojevrsni eskapizam. Bijeg od stvarnosti. I to naravno da po dotičnu gospođu nije zdravo. Ali možda ju se može shvatiti zbog cjelokupne atmosfere u kojoj se nalazimo, jel? Jer da ju neće neko uvrijediti i inzistirati na toj jednoj utopijskoj, dakle uvijek antiutopijskoj ideji, nema puno smisla. Znači treba ipak ostati vrlo prisutan u samom sebi i orijentirati se i na sebe i svoje postupke. Ja ću reći za kraj, kad čovjek priča dušu, tada uopće ne treba razmišljati što će reći, jer duša priča umjesto njega. A tako je najbolje. A kad čovjek priča razumom, razum uvijek važi, kalkulira. I tu dolazi zapravo do tog užasno velikog konflikta, jer svako bi htio biti izrazito pametan, a to ponekad ne ide kod nikog od nas. Svi mi i padamo i dižemo se. Tako da, ako želimo spasiti sebe, a time znači svatko sebe, kada ovaj Titanik pomalo tone, možemo se primarno putem povratka komunikaciji koju smo zaboravili da znamo. Nešto si mi signalizirao, ne znam da li si postao prometnik ili... Davno si spomenula još jednu bitnu stvar, da se ljudi jako cenzuriraju u govoru. Da li kad bi bilo govor bez cenzure, da li bi to bilo puno kvalitetniji govor? Zlato, to sam rekla večeras, ja znam. Da, i sve ja miješam. Ovo je bio, vidiš, loš potez komunikacijski od moje strane. Ne, nego je... ti si zaboravio da sam ja o cenzuri večeras pričala. Znači, da si jako bio udubljen, što je jako dobar dokaz, što se događa s ljudima, što ćeš pitati. Ti nisi uopće slušao što smo mi pričali. Tebi je bilo na pameti, ja to moram pitati, ja to moram upamtiti, ja to moram. Taj moram. Od toga si dobio noćne more, od toga si postao takav, od toga si postao čovjek koji ni sam sebe ne prepoznaješ, a što će biti za 6 mjeseci? Vidjet ćemo. Ja bi sada pozdravila one koji će nas gledati i oni koji nas neće htjeti žive vidjeti.
No da, pa sve, gle, uvijek pinoća prije svega, strpljenja malo i dođe se do neke točke, jel? Ja isto pozdravljam ljudi, sve, i cijeli stadion, tako da, što se mene tiče, ja se odjavljam, ti Odjavljuješ, završi, Vera. a ja sam već odavno se odjavila, zato što nema potrebe, čovjek zapravo ima potrebu samo za jednim. I svi su zaboravili to. To je jedna toliko jednostavna formula koja već traje 2000 godina, ali ljudi ju povezuju za određenu osobu. I možda to je nekad dobro, nekad nije. Jer bez obzira o kome je riječ, reci riječ i ozdravit će duša moja. A zašto to povezati samo uz nekoga koji je tada živio? Mi to i danas možemo. Znači, nama je to zapravo on i poručio. Ako želite da vam duša ozdrave, govorite. A nemojte kroz te govore gaziti. Nemojte biti oni koji želite drugima zlo zato što u vama vladaju demoni. Jednostavno, izlaz je upravo u tome. Kad mi duša ozdravi, tada ću znati ponovo govoriti. Do idućeg susreta sljedećeg tjedna želimo vam da one koji su nas napustili, da znate da iako ih tjelesno ne vidimo, oni nas vide. Oni sa nama razgovaraju. Oni nam pokušavaju dati do znanja gdje smo mi zaglavili. Pokušavaju nas upravo odglaviti, kako bi ja to rekla. Pa kad budemo tih dana palili svijeće za njih, nosili cvijeće za njih, sjetimo se da ćemo mi danas sutra biti na tim mjestima, pa i drugačije pozdravimo ovoga puta. Vidjet ćete da postoji i drugačiji način komuniciranja i sa onima koje više ne vidimo. Nećemo reći ni laku noć, ni doviđenja, ni dobro jutro, jer ne znamo niti da će ikom biti laka noć, da ćemo biti dobro jutro ili loše. Jednostavno ćemo reći čao lisimo kao i zadnji put, bye bye, do sljedećeg susreta u dvoje i do sljedeće teme koju ćemo najaviti na fan page-u, mojoj stranici, pa ćete znati o čemu ćete slušati. Pa. Imaš ti još šta za reći? Kako ovog puta da ponavljam pozdrav? Super. Ćao ljudi. Ćao.